Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Sinina atamatapat na pong Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir. Rilalanna ya kesempatan barakawi Sitinaja ipataraka siditandra asukuru kamarajata nasabak pamase nania kamase maraja pada angka ya katani masa atau pada angka warakangi agama na pang Allah subhanahu wa ta'ala. Sikira-kira angka kisi mata makata nania maminasa untuk pada pungangi dua talu pakasiwang mamagi-magi atau pada angka lolongang isuruga pamasena. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyikal karim. Salawat sallallahu alaihi malabina nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia naritu nabi ia angkai tapaja ipu minasa rilalanna atu tongate cinampa ewe untuk tatonga ngidua talu ampe kedong makiadana nania lapaka ngidilla dua talu were kadama decenna mamagi-magi nato pada angka lolongang syafaatna resori monrina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Narekomelo ikaji agama na pang Allah subhanahu wa ta'ala tentang pemaknaan na lokwesi di pasang yarega. Narekomelo ki pahami dua talu pasan na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia angkai na pakang karilalan na dua talu hadisat na. Ia angkai na palab atau panritata. Pasti rilalanna yaitu dua talu hak desae namo manisi rupa lapalang angka mancaji yasidi ibaca na ia kiatat tai angka perbedaan makna nasabak pemahamang ia angkai baca ia rogagair narima kona naro rilalanna ia kesempatan cinampai maminasa kapal lebangi dua talu permasalahan ia angkai wat dimancaji ipakangka rilalanna atutunga linota untuk ipahang supaya aja nang kamu bak dua talu permasalahan nasabak perbedaan betungan na aga wadi jaji perbedaan paham ang kamu bak riseseta nekia engkai mancaji dena muncul apa ngewangang yare gade-gaga allagan na pulay nasabak magay ya kuyite perkembangan na masyarakat tamakokoe nanya perkembangan dakwah Islam pedek lawi aswe pedek lawi wanya na rekomelo ia mati sama kisiaga egan na pandapa ang kamu bak. Yan na tu ampai narekopole si de pacarama biasa na sampai kasih de permasalahan lengi bate na sampai kangi kemudian wani peman na angka si pacarama pole lesi bate na sampai kangi na sabak ya matoro hadis na baca wadi jaji angka makada masyarakat ya rega kondisi masyarakat tamakoko biasa ni mu bapak kutana makada kega jadi pe cocok yang lebih parah lagi nareko angka na menrek maka dia ni coco ia rosesa dia na tujuh. Ini yang menjadi permasalahan. Betongan na aga keadaan lai kalaim ia ro agamata ya rek gaya lengi pato kangi ro agamai maka dia mi bawa coco neki ia rosesa dia na coco. Oko ni paralu tapaham maka da namotu akorange hak desa sitongan na sumber nonroi pole ia tu apa ngewangange ya rega akorange si bawah hak desa nonroi pole sumber na perbedaan jadi ko makadaki tomelo masih dinareko masalah rilalan na agama tadegaga perbedaan paham na tomelo rewak lori akorange si bawah hak desa itu tidak akan pernah denulai selesaikan itu permasalahannya kecuali kita mampu menerima kebenaran yang ada di pihak lain betul na aga oko ni perlu ipahange mapamula itu sitongan na nabita angka memang na perbedaan pendapat na sabak magai akorangnya nonrui pole perbedaan pendapat contoh kecil masalah tayamum yaitu tayamume
maka dia itu dasarnya mengusap tangan. Sapaka sini na tau pandritata na isang, maka dia ya sange matayamu mengusap tangan. Tapi menjadi permasalahan kega batasannya ya sange 5. Ya kokui maka tahu maka da tangan mengusap tangan, gang kami pergalangan ngeyasa tangan, ya ko pergalangan gang kasiku itanya na tangan asana. Betongan na tanya na istilah yodon na pakai tahu. Na sabak batasan na 5 gang kami pergalangan ni. Tapi ya koki mas seret tahu na pahami ya don mapamule capa jari latu sikue. Jadi aku matayamu ngitawe oko makagang kami pergalangan na napa na soro layase. Ya koki mas seret matayamu na dapi sikuna kaya na cocok. Ya koki sudah tahu matayamu na sangi ya don ya narito mapamule capa na jari latu kalepa sini na ya kedo 5 manang. Ya ko pandapan na tayo ko masere ulama masere emelo ipake ya ko matayamu ngigang kasikutan apa tasoro rewa. Tapi ya ko pandapan na kebanyakan ulama Mekah dan Madinah gang kana pergalangan na 5 tanah patasoro rewa. Tapi ya ko ulama dari Sudan melo ya curi gang kalepa enapa soro rewa. Ya ko makadaki pole masere cocok berarti dena na asa tayamu na tayo ko Mekah. Ya ko makadaki okoy mi makacoco berarti dena na coco tayamun na tayo okoy Sudan. Ya na tu ampai angka kaida sederhana na pakangka tau pandritata na sabak landasa pulo ko nabita al muhti upi al ijtihadi lahu ajarun. Nareko salay bate na tau pandritata mala ketetapan hukum. Nareko pura ni nakaji akorange si bawah desae nareko tako salay. Ya ko pura nakaji akorange si bawah desae lolongan ngici di pahala. Nanya kia na reko cocok ya tu pangkajian na lolongan i 2 pahala aja na tapang iwangi. Ya ko cocok ki 2 talolongan. Ya ko salay tatai lolongan si di nasaba hadiah ya lengi po dari pang Allah Subhanahu wa taala nasaba nakaji ako rangi si bawah hadesai. Iyan namo na reko de gaga dasar na ridalan na ako rangi si bawah hadesai napay paralu isyarmati. Yan na tu ampay na reko angka perbedaan paham, angka perbedaan pendapat, perbedaan metode dakwah, perbedaan aliran, situnganna muncul sebenarnya itu juga bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pemaknaan atau pandritata, apahangan atau pandritata lori hadisai itu yang menimbulkan perbedaan pendapat. Nabita sendiri pernah ya rega biasa na pau nabita, maka dia nabita Muhammad SAW aja mau sampai jangan serak na rekode mu ko Bani Quraiza. Dia ripodang sahabat melo imalalang. Tapi sisanya sementara dalam perjalanan melo ni capu waktu na asara melo ni tamu mengeribi na yakia tak bagi pendapat. Maka dia rona sahabat na maka dia nabita aja mau sampaja na rekodemo ko Bani Quraiza aja mau sampaja ngasara berarti harus oko ki Bani Quraiza mas sampaja ngasara. Na sahabat na pahami hak desa na nabita secara lapalang sehingga oko mani Bani Quraiza na panajama sampajange ia ro mangaribi maninapa masam panjang asara tapi ia sahabat sesa nasade bikin makadai nabi ta aja mau sampajang asara oko lalangin lau Bani Quraiza berarti harus oko pi Bani Quraiza na makadami nabi ta aja mau sampajang asara na rekode mo ko Bani Quraiza batongan na suruh mi mapari-pari. 2 pemaknaan. Sisana angka jamai oko tangana lalange masampajang asara itu pada waktunya angka to ko mani Bani Quraiza tapi mangaribi mani najame asara. Nasabak nang kalinge pasan na nabita. Masing-masing memegang hadis Nabi tapi cidi mi hadis na nabita cuma 2 pemaknaan. Cidi pahami maka da nasuruh ki mapari-pari, cidi pahami maka dade nasuruh mematoki o kopiro. Sisanna latu sahabae kemudian rewa makutana ko nabita nasabak permasalahan waktu na nabita tatta iparewa mana mangulok ko nabita ya ko nabita na malengi jawaban de nagaga apang iwang. Kemudian aga jawaban na nabita makutana ya rumah sampajang ko Bani Quraiza maka ya Rasulullah piku carana maka daki itu aja mau sampaja na rekodemo ko Bani Quraiza tapi tama ni mangaribi na de paulattu mangaribi mani wasampajang asara ko Bani Quraiza maka de nabita cocok ni batemu pahami sunnahku tapamate rumah sampajang nasawa jadi salah ni ya Rasulullah ya jama ko lalange nasaba masampajang asara ya ko lalange waktu nasara maka de nabita angka ni cocok batemu pahami sunnahku
Dega na pasala nabita iya duwewe na sabak mage makutani jolo nabita maka da magi mo kolalangi masampajangan sara maka de upahami hadesat ta maka da tasuro mamang pari-pari. Okay. Iya na perbedaannya na reku iparewa iloko nabita itu de gagah betongan na aga ang kami maperbedaan tapi langsung na jawab nabita secara de mematona tarima manang ya sahabai sehingga kenri muncul sitongan na perbedaannya sehingga semakin melebar okomani masa sahabat. Contoh kedua, alena na panguluta Abu Bakar si bawa Umar. Iro Abu Bakar, ia ko masampajang si bawa milaudong. Maka da sahabae, madari je ko milaudong ni Abu Bakar, lay patiti ni udue, ipakasingi tolina na limo pan yang kalinga sa kadaga na pau. Ia to si ko Umar, lay penre pasalengke ni cipi do cile aja na repak. Lada na berbeda. Maka da magi nang ka Abu Bakar ko milaudongi ya rodeje ni yang kalinga mak bici-bici mamosa ngalina deto nang kalinga aga na pau. Tapi ya ko Umar lailapa pa do cilila pa makanja na sabak na selagi ki liwa raja na sadana makutane nabi tao ko Umar maka de Umar magi nang ka maraja sadamu ko milaudoko maka de Umar maraja mema ya Rasulullah maka da aga sabak na maraja maka de Umar lau palari setange kemudian utat duti to matinroy. Kemudian maka dia ikut si Abu Bakar maka to si penang kamaka garedan ni sadamu denang kalinga tawe aga pape balina Abu Bakar maka da wallahu min hablil warid ia po Allah taala labi macawi ini ya ura aloku namo atto atikku minang kalinga to ni po Allah taala aga pape balina nabita de na pasalay Umar de to na pasalay Abu Bakar tapi maka de nabita he Umar panono iko cede sadamu iko Abu Bakar penreendre cede khairul umuri awsatuha sika-sika sinepa kasiyan ya lotang nareko iya na melo yala dalam metode dakwah ya ku iya na melo ikembangkan di tengah-tengah masyarakat di negara apa ngewangan angka tuntunan nak beren nabita na sabak kadang ini mendahulukan syariat daripada akhlak seharusnya itu mendahulukan akhlak daripada syariat betul naga kada syariah ya pengewangi ada terjadi di India dua tahun yang lalu saya dapatkan di internet angka tau matangangi matahaya na pakai di Pak Jalok na langsung ngeroke si dapena rakoi poro Pak Jalok na hanya perbedaan paham antara Imam Tasyafi dengan Imam Malik bayangkan ya ko syariat temelo ya pengewangi gara-gara mapakai do Pak Jalok itu melanggar akhlak na sabak magai maka itu kemungkaran sehingga narakoi menghindari kemungkaran dengan kekuatan angka dasarna aga dasarna man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi nareko angka ko runtu anu masalah yare ka kemungkaran angka ko rube dengan tanganmu yare ka kekuatanmu nareko mulai sehingga nulai namangga maka da mampu ka lau kala yaro sehingga mak jallo matanga masampaja na pakiri Pak Jallo na narakoi sebab maka desa mampu mengatasi itu tapi ya ku yaro dasar melo ipake berarti idahulukan dipikir daripada akhlak. Nah aga pasan na pong Allah Ta'ala innamal bu'istu liutammi mamakarimal akhlak tujuannya Nabi tak ipakan ka isampurnakan untuk menyempurnakan akhlakmu dia ia na ampai na rekomelo ipa ikaji tentang agama ta ia mijit tu biasa tapaan ka mapasala na rekomakuramo pikit tak na baca namo mak datu kita ibaca na rekosi di milalam megamo pati pasala tale akale barakan na reko angka si di bulu na polewat tami tahu itu kata kutanangi maka da aga kortimoran na bulu ya kode panalat tu copo na napodangi tu balik ko napodangi tatanai bi taulat tu copo na ya kolat tu itawe copo na dalam pengkajian agama aja na tumabela dena tator lalu bangga maka da yaro Imam Tasyafi Imam Malik Abu Hanifah Hambali salah seorang ulama besar denang kana kada iya mi pendapatku cocok tapi aga pendapatna maka dami nareko angka pendapatku cocok ke yaro pasanna maka da nareko angka pe pendapatku cocok itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala kemudian merandai alena panguluta Imam Tasyafi si bawa Imam Malik Abu Hanifah Hambali maka da fa aina hadisun sahih fa huwa mashabi de tonang kana pasale pendapatna tahu denang kana kada Imam Tasyafi sale pendapatna Imam Malik maka dami menurut ia na pendapatku cocok neke tidak menutup kemungkinan angka kesalahan yaro napau maka da menurut ia yaro pendapat na Imam Malik belum tepat dia nak ada salah
belum tepat, tapi wadi jaji cocok. Napa nasambung maka dafa aina hadisun sahih fahuwa mashabi. Kegi hadis apa limata dan akatannya ko tulama, ya itu pendapatku. Jadi aku ya na paham lo ipake pak na sabak magai. Biasa kaya maka dah iya mi pap pangewangi masyarakat iya mi pap pangewangi salange pacara main. Magi wakada pacara mai na sabak mendre ya wanya maka dah harangi iya mi wadinge. Mendre pemangi nasa namu ya haratu ya mi cocok. Kaya na ya curi. Ya na tu ampai para lu tapah maka ada perbedaan pendapat pengkajian maka ada na guru tapak Quraish Shihab ya komelo kita mai agamai pada mi koto tamo ko warunge tita gerete ko tamo ko warunge angka watte bale angka tunumano angka basso angka indomie maka da ya roi ko mupoji mandre indomie aja pasale te ko watte bale na pasang ya roi ko poji mandre tunumano aja mo ceri te ko mandre indomie. Batungan naga, ya ko pendapat ni mantasabi ta sa cocok aja tapasali pendapat ni Imam Malik. Nasabak magay, aja na tumabelo maguru tentang agama, maka dele na tau panrita tatalu moja itu sitongan na nomor si dia pasawa ko ini nama decemu. Ya ko angka pendapat nang kana dasar hak desa na si bawa aya, tala ni ukura jolo aleta, maka daya na lebih cocok sa dingia. Ia mina rekoman nasai maka da angka dasar mutlak aja na tapi kiriki ia na tiasa sami'na wa ta'na tapi ia ko hasil ijtihad pemahaman ulama aja na sami'na wa ta'na tapi sami'na wa asaina angka dingin apa pikiriki itu ampai maka da guru tak di sidendre ya ji kong kapan dapat aja mo tappa mo mamalotong nawa-nawa ini jolo kehe. Betul naga, oko ni perlu ipahami pengkajian na agama na sabak keluasan makna. Ia na tu akorangi dega gatau mulai rapi maka dia minasa puang Allah Ta'ala. Na sabak padai ko mutiara ia tu akorangi. Ia ko yitai angka cahayana. Ia ko pole atau ki mitai baru basi cahayana. Ia ko pole adio ki mitai baru basi cahayana. Kemudian wadi jaji yitai ya tu yamotu onrai onri mitai makoli ita pedelangi cahaya angkai mubak makumati tu akorangi. Ibaca ia sewe angka makna idolongan ibaca ko baja ya matoro aya ibaca angka si makna idolongan itu selalu berbeda na sabak magai pemahamannya untuk pahami kalimat na puang Allah Ta'ala ya na tu ampai rewa mitau panrita makada wa ma utitum minal ilmi illa qalila aja gaga tau bangga makada ya mi bawa cocok salaman ng Rasul sair aja gager ia perlu ipakan ka kita menerima kebenaran sehingga analoginna na rekomelo ki analogi kangi padai lona ko makadami puang Allah Ta'ala yaitu 10 yaitu siaga ya ko pole mantasabi makada ya ko 10 5 tambah 5 makada mamali de ya ko 10 pitu tambah 3 cocok matoy pole Abu Hanifah makada de ya ko 10 5 tambah 5 cocok ya ini makada de ya ko 10 2 tambah 2 cocok matoy. Betul naga, okon itu perbedaan paham, perbedaan pendapat kadang narekotulle satu kangi roside agaga ni pahami maka da oko itarimai kebenaran di pihak lain aja na mi robawang ya itarima maka dia mi bawa cocok salaman ng rosesai tapi nareko angka tayakini kebenaran aja na tacuri roh iya na tutakatan ni iya na tiasan istiqamah na sabak megatotu tau dega tau dona kalari-lari kegayasan napake Imam Tasyafi makjenne napa pembatalan na Imam Malik uko ni perbedaan pendapat tapi memang untuk menggabungkan antara mazhab dengan mazhab dia nama digaga pak magi wakada ya ko pendapat na Imam Tasyafi metala pembatalan wudu uko Indonesia makanja apalagi ko masjid kita onrona makjenne makunre si barone dia nasi bawah pintu tamu masjid dia itu nasi bawah sapna makunre si barone dia itu nasi garu pembatalan na Imam Tasyafi ko jenne bersentuh yang penting si gesai batal jenne Imam Tasyafi tapi tak coba ni gare ni ga pole Makkah bawa pendapat ni Imam Tasyafi lo Makkah pembatalan wudu ya tasu okwa jenne kang si lepul makun rei rewa siti majenne de tahak jita rewa lo mi Makkah majenne ya tosi ko pendapat ni Imam Tasyafi me tapake mak balanca ko penrang dega gatal dia gago ko pasai tarewa apalagi kok supermarket
Aga pendapat ni manta sapi na ko permasalahan jual beli. Maka dia manta sapi ya ko de gaga ijab kabul na ya tu aga gayan dia harang yan re. Kaya gayasan. Ya kong kapak balu bali tanay pa niga sa mumbo. Lamado binti nohong. Mado binti nohong. Pak bali ka bali baulu mo sa pulo sa bunatalu. Ya ko barasi nga ngiyolo labarahin binti noho de na tarimay. Maka na din na si sambung. Pada pa tau kawinye. Jadi si sambung pa maka daw balu ni balay ko talo na sa plosa punapay parikantongan niya le. Ya kay mamali de maka de mamali na goranyo kurusun na pasae na kada seko elaw banu maling di muale asa niya to. Iya na roman kanya ipake mabalanca ko supermarket na sa balabal man na pake. Imanta sapi na gareta pake ko supermarket we. Ya ro labal me kilo sampai karyawan ni tane karpak balika Indomie mo talubuku. Artinya harus disesuaikan juga dengan kondisi yana tu ampe kenri mapasu pendapat imanta sapi de to na yang na pendapat imanta sapi tepat ipake na sabak mage perkembangan zaman. Iya mi perlu ya kata ni aga na pake imanta sapi pasu pendapat kacamata yang dipakai untuk mengeluarkan pendapat. Aja na iya roh hasil pendapat na tapaya mamalotong. Na sabak mage onron na tu imanta sapi kampun na si bapak di sengena selalu mengalami pergeseran letu makokoy. Ia na tu ampai salangnya bikin pendapat na mi bawang Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Hambali, Al-Kirafi, Ibnu Qayyim, Al-Jauziyah, Imam Ghazali meyakatan ni dena na itu salangnya tidak pernah sesuai lagi dengan zaman dan tempat. Ia na tu ampai maka dan Nabi itu agama salangnya tungkat-tungkat tahunnya melakukan perubahan tata itu diikuti atau perkembangannya. Nah sebab selalu diterjemahkan sesuai dengan zaman. Sini na tamat-tamat apa Allah Subhanahu wa taala yang hadir. Kemudian permasalahan yang ketiga. Iya je ruidi perlu tapahami maka dia permasalahan yang koi sahabae ya ko makadaki ya mananna na jamai nabita ya miro bawa melo ijamah ya miro cocok bawa na jamai nabita maiga ni agaga deta jamai aja ta sujada lo masigie aja ta songko lo masigie aja ta pake bilampila na rekon kaki matasbih na rekuya na jamai nabita melo ijamah. Apalagi tehele HP unta miwat dingipake lo masapari nareko harus disesuaikan tapi ia na tu ampai angkayasang ibadah mahdah angkayasang ibadah gairu mahdah ia minade nawat dingiruba nareko ibadah mahdah kayasang ibadah mahdah ibadah pokok purana tentukan puang Allah Ta'ala waktu pelaksanaannya bacaan yang dibaca kemudian gerakan kemudian jumlah rakaatnya pura mana na tentukan dena wat dingi tambai dena wat dingi kurangi itu adalah ibadah mahdah sampajangnya maka daka maki wah mata kotak kokak koloroi duan rakana jolo asarapi matupak gana yenang hero itu tidak boleh. Atau makadai purana mo masampaya subuh nagarusu meman niya ruduwe wattu jama meman ni sampaya loro si basara ay matin rumama ni matu yaitu dia nawadi nasabak mari itu adalah ibadah mahdah tapi ibadah gairu mahdah angka cabang angka inti pokok ajaran angka cabang pokok ajaran ya sangi inti pokok ajaran pada lona pakaiannya yaitu pakaiannya inti pokok ajaran nah makadai hiasan dan menutup aurat pakaian tapi ia cabana podok komani pekui cara mapake kehe ia tu inti pokok na pakaiannya menutup aurat misi bawah hiasan jadi aku lappa ya kedua lappa itu poligama ya kongka wajaju tidak menutup aurat tak itu fungsinya yang kedua nareko angka wajaju tidak lagi menjadi hiasan tak itu fungsinya ia miro fungsinya tapi ia ro nabita nalini kaluasan maga wajuju ipakewe ya ko iya paniasang islami ko to makjuba man rasa ditu japani ko salangnya kimono na pake jadi harus maka da ipahami iya mitu inti pokona batongan na aga waqsuban wa qabaila li ta'arafu na ciptakan ipo Allah Ta'ala bersuku-suku dan berbangsa-bangsa tentu na akui angkana perbedaan budaya. Ya naro ampai ya di Indonesia ada tak itu mak baju gamis kemudian malipa ya ko Arab mak baju terui ya ko ya pato maka dasalan nareko mak baju terui tawe man rasa di video ko maya tanya ni salam sehingga inti pokok ajaran pakaiannya hiasan dan menutup aurat
yang penting tatuti aurate maga modele na wajuje jasa toga mi pake waju kosa toga waju gamis toga, yang penting tatutu pe aurate, kemudian tidak berlebih-lebihan dalam tanda petik yana hiasan. Itu sudah islami asana. Mega apa tau maka dede mak juba pite na piasa salam ya ku mak jasa ite tanya salam na sebab itu mirip dengan Yahudi. Oke, perlu kita pahami. Itu pemaknaan aja na to mabela bapak ibu sekalian. Hak desa na nabita kadang angka nalara nabita tapi nabita sendiri jamai. Aga nalara nabita sendiri jamai. Ia tu arwanewe ya tengyo ko nabita dalam ahlakul libanin ya tengyo tu arwanewe timetato. Oke. Nate nabita arwane timetato tapi arwanewe deto nyata makun raya. Ya ko makadaki made niatnya makunre namanya ada tulisan. Tapi nabita sendiri makadatu Aisyah, ya kong katau makada nabita pura temetato balle-balle ya tu. Demi Allah, nasang Aisyah. Tapi makada Abu Bakar, angkanang kau boleh mamusu si ba nabita? Iya nasuro tatongo kiolona napa temetato ko monriko, balle-balle ke Abu Bakar. Okay. Angka na tau maka na malamay hadesa na Aisyah, angka tau maka na malamay hadesa na Abu Bakar, dega agak malamah, masing-masing dikuatkan oleh ulama. Cuma perbedaan tempat dan perbedaan kondisi yang menyebabkan pakaian itu bisa berubah maknanya. Kegayasan. Iya ro Aisyah maka de demi Allah ya kong katau maka da beset temetato nabi tabale-bale na sabab aku ilalak bolana na ita. Tapi ia Abu Bakar boleh mamusu si bana nabita. Dalam riwayat itu najelaskan kita panditata ang kasih di kita asbabul wuruj lil hadis najelaskan pada jilid ketiga maka ia ro Abu Bakar watuna isuru macalin rungok nabita ya Abu Bakar pacalin rung palawa mak baju basi nabita na sabab angkat baju basi na nabita na pakai lawa musuh mak baju basi nabita sehingga dia cocok tu dah. Jadi maka dia tahu panditata pengkajian na ya hadis ewe ya ko masulara lepis ki kata na to maseka teme aja tatudang tatomi. Nah sabaya ko turangi ya ko tanya utu tata sampro linrota. Itu kondisi pakaian. Okoni keluasan na dakwah na nabita, okoni keluasan na pemahaman atau pandritata sehingga tidak saling menyalahkan. Ya naro ampe makadaka kita harus menerima kebenaran yang ada dari luar. Aja mau tapa ipasala tahu harus kita kenri tatoma bicara. Yana tu ampai makada Imam Tasyafi, Imam Ghazali, Hujatul Islam Imam Ghazali na pau makada deu pasala si de pandapa na mo manito pa balapawi na rekodebi teken ditatong. Betongan na aga, aja na tumabela pak. Ya ko takutan nangi makada aga cek na masigie, ya ko pulok ko maon na tama de po podangi cek na pulok ko. Puli timorangi. Betongan na Islam itu berbeda-beda. Na sabab kondisi dan situasi yang menyebabkan itu berbeda, tapi cik di dasar hukum ya kata ni aku orang ini si bawah hak desa ya aku makadaki dia naga apa ngewangan kotore walau kau orang si bawah desa justru nape angka apa ngewangan ya na tu ampai perlu kita paham makada iya tu sitongan na perbedaan dari lena aku orang memang keluasan nak berepuang Allah Ta'ala. Jadi cara pahami aku orang si bawah hak desa kita mencari kebenaran yang terkandung di dalamnya. Nah sabab pada lona tu nabita iya ko makadaka wadi jaji jamai aku pahami iya ko makadaka iya de to pawandre iya ko jamai okur na pahami maka dia de to pawandre maka dia maliwasa ngirustase tapi okore pulelota nasa de masomero na dinandre angkat to makunre maka de mitaron nandre sesa nasaba de panandre talu di pendapat ni gala timis ngero manana nang kay napaw iya ro taw mak bicara aga ku iya lawita mitaw mak bala-bala mandre sehingga makadaka we iya je tu deto pawande supaya paje mak bala-bala aku mako mi romana na pasakur mako mati itu nabita perbedaan pendapat na saba angkana aga-aga na po nabita langi bate na saba maknaiwi angkam mitay lapalan na angkam mitay pengertian secara tumpukulu angkato mitay secara metafora. Ia tu ampai nareko ahli filsafat membaca agama pasti agama lari ke filsafat. Ya ko ahli tasawuf baca agama pasti agama lari ke hakiki. Nah sebab mako memati agama tak ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Aja na tumabela
sampajange syariat negara kange si babacaanna kinrimon ra hakikatna sampajange paringarang aga ma'rifatna sampajange pahala melo ilolonga ya kung kataw masampaja dito na melo mengharapkan pamasetogi baraka togi pahala togi puri pong Allah Ta'ala dito ka gunana na jama tapi ya kung kataw tato bawa mi dito ka na baca dito na roko di na sampaja nga sana ito yan na tu ampai yang kataw makada cica cuku cica cinga na jaji sampajan tanya sampaja tapakoro miro bedakan ya ko salat memang luas ada termasuk sana ibadah ya ko ibadah tuda ni maringar Allah ripong Allah Ta'ala itu adalah tafakur ibadah matu ya tapi tanya salat tutuda masikiri ya rega tutuda baca ekorangi namo mani dia to maringar Allah ripong Allah Ta'ala itu adalah sikir ibadah matu ya tapi biasanya sampajan dan juga adalah ibadah na rekoto tatong angka lapalanna angka atoati angka pangkaukan yana tu ampai na lapakan ngilila na sabak lapalanna na toka ngiyati na sabak keyakinan na tatong ngilan roa na sabak pangkaukan talu pinapasuku ya sangi sampaja cuma kada tahu maka de yang penting itatongangi tapi dia na marigaga tatatongangi bawa sampajang de gaga paringarata ya makotom itu batongan angka mato pahala talulungan na sabak tabaca iro lapalangir cuma makadami itu tau pandita tepat tasawuf dia na makanja ya ko ahli syariat na sangi makanja ya ko makanja ni jene ta makanja pakai ta makanja kedo-kedo ta makanja baca ta yana tiasa khusyuk syariat tapi ya ko patasawuf maka de ya tu garakami iku mani batongan naga ya ko kiru-kiru ibate muroko de na marigaga tapi yang penting makanja iparingaramu salamati ya ro kumakiro nasaba makana ditasallu kamara itu mun yusalli yana tu ampai penggabungan antara hakikat antara syariat dan tasawuf itu harus digabungkan dalam Islam pada ilona mereka kelebarakan ilo kowe rinunge angka tau makatan nimi bawa kaca neke digaga wena yana tu tau masampajang makanja wajujunna makanja jene neke diga peringaran angka tau makatan ni kaca angka wena neke dininungi yana tu tau masampajang makanja ni paringarana makanja ni pangkaukan na nekia masalamati ko masu o kumilala masigi makanja pangkaukan ya napura ma beresal masu tapa makada kendro sir bola ronda mi onri makandang na makada guru takali sidendre magampang mo tiri tatay tari may sampajan aja mo mabela makutana ita bawa ni pangkaukan na ya ko makanja ni pangkaukan na itarima ni sampajan na tutawe na sabain na salata tanha anil fahsai wal munkar jadi sampajang itu rubai pangkau kang majai tanya pangkau kang majai patade na patuma sampajang tadalani gari ya tadalani gari inna sholata tanha sitongatongan na sampajangi berarti sampajangi jol na tade pangkau kang masalata mega poto na sampaja pak baboto na patama sige ako na ko cikra kalamau okay betongan naga ya ridi paboto ko den ang katasallu sallu mo ki jolo tamo mo ki masigi pak gosip ki kedo salakedo tamo mo ki jo masigi makanja pia tu ibadah na reko angka ni itarima sampajangi baruba ni tu aja ni tajang ngalewe mainga nasaba ya tu patunju na reko degaga akuragang degaga lalan yana tu ampai namu ipalin na nanrewe sibawa inungang dito na masoko din itimpu dito to masok batongan naga perlu engkau usaha maka datu arai tarjun najata walam tasluk masalik ha inna syafinata la tajri ala jabasi na reko angka tau melo sukses angka tau melo capai kesuksesan tapi dia na melo mulai proses na pada ya tu kung kakapalawe ipalalo ko putanang mustahil ukuni perlu tapahami maka da angka pa usaha napa naturungi baraka maka dani tau matota reso patam mangingi na lomo na malomo na lete pa masedewata ya matutu pasanan nini malomo sini na teman-teman abang Allah Subhanahu wa taala yang hadir. Kemudian dakwah di masa sahabat, dakwah di masa Nabi pasti berbeda. Nah sebab pada lagi batina pahami hadisan Nabi ta. Titegere. Ya kumakadaki munculnya perbedaan pendapat waktu Nabi ta natasi Nabi ta secara langsung memang. Kemudian waktu Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Abu Bakar, Ali bin Abi Talib mega di perbedaan pendapat tapi deto na malada na pangiwangi
ya watuna itanay Halifah Utsman o ko sahabatna. Maka da Utsman magi jeri ko mubanga kadua ko Jumat. Na nabi ta cicam ni Abu Bakar Umar ta cicam mana mi bang dia nang kena banga kadua ko Jumat magi ni ko mana banga kadua aga pape balina Halifah Utsman. Maka da Utsman ya watuna nabi ta maparenta Abu Bakar Umar tau pada bangsa naku na parentah di pabaja tamu waktu ko Jumat ulah memang nama sige tudang yo puya maparenta tau pada bangsa namu pura ni bande demo pamulo masige jadi tu banga kedua yero simpel jawabanna na sabana nabi ta ya to nak naik makoko Pak tulia rita aja ngiri padangkai biji angkamo pasti sak rupiah ngidap palese telo mak balanca katanya po Allah Taala namu tatalak mana barata ko tudeto nalipa ko po Allah Taala melo ina tu ampai kada tawe magala makariti lapalan na nakariti bangi tawe nakadahayala syala na sahi sare batin na tapu lapalang maka jabatin na bang tapi dia na lao angka to tahu salah batin na tapu na sawi po Allah Taala jero manguli lalam nyo ko lapatimun na tawe tapala namo makada salah ya rola palang ide na marigaga panguli yero yan na sa tao mapahang igi makanya ko ipahangin kidoto ale migapo mito magala makariti makada salah ye salah tu ye makada kaya pecoco na sanama dito isami iya bahaya maki bapak sekalian yang paya biasa rupa makada ye itu palagi umat pacara may matoje itu yang pay nareko ang kakaluasan batongan na abaca mo kimateru ya kung kapandapat talulong ang makada ya cucu ang kapandapat makoy aja na itong mabila sampajangin bawa siratu asera pulo na arwa pandapa bila na sampajangin nonri mapangewataw panritata ikalepa apalagi ang kita makoy kitab 9 mashab takalia serani siratu asera pulo na arwa Yaro perbedaan pendapat, mapamulai ini, mapamulai soli, ya kana lima jari-jari kin rimon romaga kana jari-jari na pangyamana, mata usai, manta sapi maka da sunat atau mata usai na rekoto masal melo baci patihe, maka de mamali de, maka roi sampajan nate mata usai, kehe. Ukur perbedaan pendapat, nasabaha de sama tu nakatan ni, ayat lalu. Idza qara'al Al-Qur'an fastaiz billah, na rekomelo ko baca Qur'annya tahu sa ko, maka de manta sapi, yaitu ko patihe akuratu. Ya jatah usah ko jo napung baca Fatihah maka dia mamali dia tu memang ngaji tu melumi masam pajang kehe hukum iro perbedaan hukum iro letak perbedaan batongan ya kita rima agak pahatai di maka dia ko ro Fatihah akuran atau usah ki tapi aku maka ro Fatihah tu melumi masam pajang ko tu melo mengaji di suruh ki mata usah aja nta tahu usah imam mali nta curi tu yang penting dia tak kena dia nak sesampajan imam mali kui mantasapi tak curi nasabak salamana tu dia nak sependapana maku mati alina pangulutai mantasapi lo ku imam mali Abu Hanifah Hambali magai ia tu pembatalan jenne na Imam Abu Hanifah maka dia ku yakatan niwi kemaluan tanpa palapis dia tu na batal jenne tapi aku mantasapi menyentuh kemaluan itu batal wudu nama itanai maka dia ku mancajimang ya Abu Hanifah si Imam Mali nama cioko kumondri nama macoko gah maka dia mantasapi maka tu si dia waco maka dia ajak kamu pure mak jene nak katani kemaluan ada ga palapi berarti batal di jene na dia na tupi gagas sesampajan Imam Malik ko makoy kehe bahkan waktu na Imam Malik Imam Tasyafi yo di lo mancajimang o ko masigi na Imam Malik na sabati Imam Malik dia na kunno Imam Tasyafi ya ko dia na kunno te sujud sahwi wi jadi Imam Malik dia na kunno waktu na lo mancajimang Imam Tasyafi o ko masigi na Imam Malik dia na kunno maka dia jamaah madi tak kuno maka dan keruki guru na Imam Mali na dia na kuno Imam Mali kehe batin atau pandritate yang pe tu na guru ta hamkah waktu na kuju pandang kurang lebih 8 tahun mun ro kuju pandang kurang lebih 10 tahun denang kana kuno sisa na lo Jakarta patatau rewak lo jupanda kunui laitanai maka da letik ki kan asal letik lau ki kan maka dawasa dia tak kuno biasa magi napai kuno na sewa tu ko kuju pandang napai si kampilo kita baca tapi pola Jakarta 5 kampilo nimpai kuno na yero pape balina na betul na agak keluasan na pengetahuan yang kadang membuat kita itu mampu menerima kebenaran dari pihak lain
Yang penting aja nak kada pada minje tu Pak, ya tu dakwah baru-baru tu betul kan metode dakwah. Puang Allah Taala na sendiri berubah metode dakwah na. Tentang larangan minuman keras, maka dia itu jolo cede, maka dia itu jolo megang itu bahayana. Nanya manfaatna, pura yaro napa sinapau, maka dia ko mabok ko aja madapiri sampajange. Yang itu biasa imangi kate ko pole masige tapatong kasih botolo. Sebab dia penilarang. Sisana pura yaro cede megana harangi, dena bertahap. Yang pai maka dia ko tahu tapang kapahan atau matot tayari ga masalah ada na pahami jamu tapa saleh aja mu tapa tarakko ina sabaya tu ko tomato melo rakko pare ko juluk po melo rakko dua milalenna ya ko de na tak poloy ya to na ku ya metode dakwah meta pake we batongan naga ya ko melo ipangajari tahu tapay pura makada harangi sa naraka ye iya ko makita lay bampale to nurina napa lay balender ni napa itu no api tate to di palu-palu la cipiran ni pede de na masigi da sa de na tu peka salamaka. Perlu bil hikmati wal mau'izatil hasanah ipakan ke dalam metode dakwah batongan kemudian kita mengajak berdiskusi aga je pahammu kenro je malah dasar ya ko maka de amme mangeta tau diolo tanya tau diolo paling masih je Nabi Muhammad betongan aga ko ni perlu ta pahami tapi kadang ini tomatot tu angka aga-aga na jama aja mo tapani pasalan sabak magay kadang iya tu agagay nalami onro ma pasandre na masih na paham kayasam magay ko tomatoma guru ya ko tomato icara may pa ya ko talu po dangi ukilala masigi talu pay may manichi dinapay masu ya ko masuk isapay sanala tadua ni tadeng malalang ilaw bolata poso nila tu bolata talu pay manan ni latu ni macurita nasabay makanja apa cara may makaraga na po nasa desang ya ko tomato jadi angka harus angka metode na pakai atau pandita sebagai alat iyaro alat supaya metay na ita di na lupay wi yan na tu ampay tomato mega pangkau kang ina makura bicara yo po na mondri mega bicara makura pangkau kang kigayasam napangiwangi ni kunoy napangiwangi niya napangiwangi soli napangiwangi madaka tapi dia na sampajang sini tama-tama na Allah Subhanahu wa taala yang hadir taman ni kapang saya Pak yang terakhir sitongan na rekomelo ki pahami agama ya regayero pasan na hadisan na Nabi Muhammad SAW kadang memang pemaknaan ng tema suyero na lepa kalila na Nabi na pahami sebagai letterlet itu adalah benar ya kung kata pahami na sabar letterlet nami hadesa tu pamulangi masuk maka datu Nabi narubah tu teh hadesa maka de Nabi dilarang buang air kecil menghadap ke barat dan ke timur dena wat di teme tahu atau jamba mengeluatang atau mengulu timorang tapi ye di makoko atau mengololota si bawah maka dia Nabi dena wat di buang air kecil tahu mengolorijang si bawah mengololota yaro na po Nabi dilarang buang air kecil menghadap ke utara dan ke selatan jadi harus mengolowatang atau mengolo timorang tapi ye di to mengolowat to mengololotang atau mengolorijang magay onron na hadesa eno oki Madinah rijan na Makkah onroy sehingga narubah itu pandrita tahap desa maka dah dilarang menghadap dan membelakangi kiblat berubah hadisa nasabah onrona Nabi tepawi pada mati itu makun raya dalam ahlakul libanin najelaskan Imam Bukhari maka dah sitongan na yaro makun raya harangina ladina lataina namo manipuran ilau deto nawat dingalin na malangi elena ya makun raya ro tapi maka dah Abu Hurairah iya romakun raya wat dinin nau dinalate nagang kasipin aja mana kayasa maka de Imam Bukhari de nawat din nau dinalate ye namo pura ilau na rekonalen ni deto nawat dingi di malangi lele ibawangi ya onro dina napa de na rampurangi ya romakun raya hati-hati kibu tapi ya ko Abu Hani kasana Abu Hurairah maka de iya romakun raya wat dinin nau dinalate nagang kasipin aja magai perbedaan permasalahan nasabah magai ketetapan hak desa Nabi berlaku pada ketetapan hukum
Jadi itu tak begini mah tuh kedudukannya Nabi ta sebagai rasul, kedudukannya Nabi ta sebagai pribadi, kedudukannya Nabi ta sebagai mufti, kedudukannya Nabi ta sebagai kepala negara, kedudukannya Nabi ta sebagai panglima pasukan. Iya lima ewe ya kong kahat desa napau perlu dikaji. Iya ro Nabi ta napau maka dadi nawa di makunre minoi din lakena magai. Memang itu adalah larangan, tapi maka da magi nang kamakunre na palaba ang kahadesa na purok ko Nabi ta maka da buhrera maka di Nabi tawa di makunre minoi din lakena gang kasitin aja na sabaya ro makunre makutano ko Nabi ta maka da wadi gari ya Rasulullah binau din lak bayni lakeku aga nasa Nabi ta kada magay nasa hi maka dilada namumilo ka masumbang ngidi dito Nabi mabering palay ko mi balanca maka di Nabi tawa na dito tutuli na bawi nasa di namulo jaman na gondeto maka rawati garawin no ya Rasulullah gang kasi tinaja untuk upake lo kede cek maka Nabi tawadi tapi gang kami si tinaja nasami manta sapi si tinaja dena dapi patawaduan na ya ko Imam Mali ko 10 sabu talu sabu wadiala dena takut dicapuri ya ro maka daya mana naga makunre wadi minaw din lakay na di ya kong kalakay kikrigal late murako kala bocak kong inaw wadi ninaw dina tapi ya ko mabasay tatap pe hadis sa Imam Bukhari de nawa di makunre minaw din lakena namo pura nilaw de nawa di malang elena nare ko malaro ni mabassa ya ko makaddi hadis na Abu Hurairah takatan yero ini perbedaan saya kira itulah yang saya sampaikan mamagi-magi na barangka saya dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.